नमस्कार सांग माने केमिति अछंती आपण माने सबु मो ना हेउची सुनीता मते एबे 20 वर्ष आउ मु ओडिसार गोटिए कोणरे थिबा छोटिया गारे रहे मो आखी दुईटी पूरा कला ठीक रातिरे चमकुथिबा तारा भली गभीर आउ मो बाळ एते लंबा जे जेतेबेले खोला छाड़ी दिए सेगुड़िक मो अंटा तलकू लहरी खेलाए मो रंग गोरा आउ मो चेहरा आउ गठन एमिति जे मु गा गली रे चालीगले लोक माने मते थरे बुलिकी निश्चय चाहंती मु कॉलेज रे पढ़े किंतु गा जीवन मते बेसी भलो लागे एठी खेतर महक पवनर छुआ आउ सेई देसी कथाबार्ता जहा गार गली कंदीरे सबु बेले सुनिबाकू मिले आज मु आपण माननकू एमिति एक कहानी सुनाइबाकू जाउछि जहा मोर आउ आम गा सरपंच प्रताप महांती मध्यरे घटिथिला तांकू 70 वर्ष बयस किंतु तांकर चेहरा तांको गठन आउ स्वर एमिति जे युवक माने भी लाजेई जिबे तांको दाढ़ी पूरा धला तेबे चलंतु मु आपणंकू आरंभरू कहूछि एकथा गत वर्षर जेतेबेले मु कॉलेज खरा छुट्टी रे गा को आसीथिली मो घर गार ठीक मझिरे जहा चारिपटे पक्का कोठा आउ किछि कच्चा घर अछि सरपंच घर गा बाहर पटकू किंतु पंचायत ऑफिस आम घरू मात्र 2टी गली छाड़ी दिने सकाळे मु अगणारे झाड़ू लगाउथिली सूर्य सेतेबेले उई आसुथांती पवन रे टीके ठंडा थिला आउ मु मोर सबुठु पसंदर नील रंगर सालवार कुर्ती पिंधिथिली धोइबा परे टीके छोट होई जाइथिबारु ताहा टीके टाइट थिला मो चुटीर बेणी पवन रे धीरे धीरे हलुथिला सेतेबेले मो नजर पंचायत ऑफिस आले गला जेउठी सरपंच तांको चेयर रे बसिथिले गोटिए माटी कप रे चा पिउथिले तांको आखि केतेबेले कागज उपरे तो केतेबेले मो उपरे पडुथिला तांको चाहाणी रे एक अजब गभीरता थिला जेमिति से कोनिसी बही पढुछंती मु भाबिली बोध हुए से गार कोनोसी समस्या विषय रे चिंता करूछंती किंतु तांकर से चाहाणी टिके लंबा टिके गभीर मो मनरे एक अजब हलचल सृष्टि कला मु संगे संगे मुंड तळकू करिदेली आउ हालका भाबे टिके हसीदेली तापरे निज कामरे लागिगली से दिन दुपहरे मां कहिले सुनीता जा टिके सरपंच जी को कहिदेबो जे तो बापा काली पंचायत मीटिंग को सेथि पई आसी परिलेनी कारण काली तांकर बहुत जरूरी काम थिला आउ हाजिबी कोनोसी जरूरी कामरे जाइछंती आपनंकू कहि रखे जे मो पापा भी पंचायत मेंबर अटंती तापरे मु प्रस्तुत हेली टिके हालका कजळ आउ हालका लिपस्टिक लगाइली गोलापी रंगर कुर्तीटीए पिंधिली जहा मो अंटाकू आहुरी स्पष्ट देखाउथिला मु ऑफिस रे पहुंचिली सरपंच एकुटिया थिले गोटिए पुरुणा काठ टेबुल उपरे किछि कागज पत्र बिछेई होई पड़िथिला मु कहिली नमस्कार अंकल से मुह उठाई चाहिले आउ तांको आखि चमकी उथिला जेमिति कोनोसी दीप जळीगला आरे सुनीता तू आ बस तांको स्वर रे एक आपणापण थिला जेमिति कोनोसी पुरुणा सांग मिलिगला मु चेयर रे बसिली मो कुर्तीर ओभणी टिके खसी जाइथिला किंतु मु ध्यान देई नथिली मु मांको संदेश देली से मोते तळु ऊपर जाय देखि कहिले ठीक अछि जदि तो बापा आसी परिलेनी तू आसी जाइथांतु मु टिके डरी गली फेर से कहिले अच्छा तू कॉलेज रे कोन पढुछु मु कहिली इंग्लिश एवं साहित्य से हसिले बा तू तेबे शायरी भी बुझुथिबु मु लाजी गली एबे मोते तांकू डर लागिबा आरंभ होईगला कारण तांकर से चाहाणी तांको आखी तांकर से बड़ बड़ निश आउ कपाळ रे से रागिला भली दिसुथिबा रेखा तापरे से कहिले केबे समय मिलिले मो घरकू आसीबु मो पाखरे किछि पुरुणा बही अछि तोते पसंद आसीबो मु मुंड हलाई चली आसिली किंतु रास्तारे भाबुथिली किंतु मो छाती जोर जोर रे धड़ धड़ हेउथिला कारण मु सुनिथिली जे ए सरपंच बहुत खराब लोक ता परदिन पंचायत मीटिंग थिला गा चौपाल रे समस्ते एकाठी होइथिले आजि भी बापा घरे नथिले आउ सरपंच मते कहि रखिथिले जे तू तो बापांको जगारे आसी परिबु आउ मां भी मोते पठाई देले मु पछे ठिया होइथिली कारण मते भी सुनिबार थिला जे गारे कोन नुआ हेबाकू जाउछि सरपंच जी तांको चेयर रे बसिथिले धळा कुर्ता पाइजामा आउ मुंडरे पगड़ी तांको स्वर गुंजरी उठुथिला से एक नुआ प्रोजेक्ट विषय रे कथा हेउथिले गारे एक कम्युनिटी सेंटर तयारी हेबो जेउठी झियो माने सिलेई कढ़ेई कंप्यूटर आउ बुणा बुणी शिखि परिबे आउ एही कामरे सरपंच जी कहिले आम सुनीता भली युवती झियो माने साहाय्य करिबे कारण एही सेंटर रे केवल युवती झियो माने ही रहिबे केवल युवती झियो काहीकि मु भाबिली फेर समस्ते मो आडको चाहिले आउ ताली बाजिला मु टिके लाजेई गली किंतु गर्व भी अनुभव कली मीटिंग सरिला आउ सरपंच जी मो पाखकू आसिले सुनीता तू एई प्रोजेक्ट रे मोते साहाय्य करिबु प्रतिदिन संध्यारे ऑफिस आसीबु आमे प्लानिंग करिबा तांको आखिरे सेई चमक थिला जहा मते अजब लागुथिला मु हम कहिली आउ मने मने भाबिली
ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ଭୁଲ ହେବାକୁ ଯାଉଛି କିମ୍ବା ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ଠିକ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସେଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମୁଁ ଅଫିସ ଗଲି। ସରପଞ୍ଚ ଜି ଏକୁଟିଆ ଥିଲେ। ଟେବୁଲ ଉପରେ ଗୋଟେ ନକ୍ସା ଖୋଲା ଥିଲା ଆଉ ସେ ପେନରେ କିଛି ଚିହ୍ନ ଦେଉଥିଲେ। ମୁଁ ନମସ୍କାର କହିଲି ଆଉ ବସିଲି। ସେ ମୋତେ ଏମିତି ଚାହିଁ ରହିଥିଲେ ଯେମିତି ସିଂହ ତା ଶିକାରକୁ ଚାହେଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମନରୁ ଡର ବାହାର କରିଦେଇଥିଲି। ହୁଏତ ତାଙ୍କ ସ୍ୱଭାବ ହିଁ ସେମିତି ଥିଲା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏମିତି ଚାହିଁବା, ନା କେବଳ ମୋତେ ହିଁ ଏମିତି ଦେଖୁଥିଲେ। ଆମେ ସେଣ୍ଟରର ଡିଜାଇନ ବିଷୟରେ କଥା ଆରମ୍ଭ କଲୁ। ଏଠି ଗୋଟେ ବଡ ହଲ୍ ହେବ ସେ କହିଲେ, ଆଉ ଏଠି ଗୋଟେ ଛୋଟ ରୁମ ଯେଉଁଠି ଝିଅମାନେ ଏକାନ୍ତରେ କିଛି ଶିଖିପାରିବେ। ତାଙ୍କ ଆଙ୍ଗୁଠି ନକ୍ସା ଉପରେ ଚାଲୁଥିଲା ଆଉ କେବେ କେବେ ମୋ ଆଙ୍ଗୁଠିକୁ ଛୁଇଁ ଯାଉଥିଲା। ମୁଁ ଦେଖିଲି ସେ ହସିଲେ। ତୋ ଆଙ୍ଗୁଠିଗୁଡ଼ିକ କେତେ ନରମ ସୁନିତା, ପୁରା ରେଶମ ଭଳି। ମୁଁ ହାଲକା ଭାବେ ହସି ଦେଇ କଥା ବଦଳାଇ ଦେଲି। କିନ୍ତୁ ମନରେ ଏକ ହଲଚଲ ହେଲା। କଣ ସେ ଜାଣିଶୁଣି? ନା, ବୋଧ ହୁଏ ବୟସ୍କ ଲୋକଙ୍କର ଏମିତି କଥା କହିବାର ଅଭ୍ୟାସ ଥାଏ। ହେ, ସେ କହିଲେ, ଚା ପିଇବୁ? ମୁଁ ହମ କହିଲି। ସେ ଉଠିଲେ। ଗୋଟେ ଛୋଟ ଷ୍ଟୋଭ ଉପରେ ଚା ବନେଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଚା ରେ ଏକ ଅଜବ ବାସ୍ନା ଥିଲା, ଯେମିତି ଅଳେଇଚ ଆଉ ଆହୁରି କିଛି। ଏଇଟା ମୋର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରେସିପି ସେ କହିଲେ ଆଉ ମୋତେ ଗୋଟେ ମାଟି କପରେ ଚା ଦେଲେ। ମୁଁ ପିଇଲି। ଚା ବହୁତ ମିଠା ଥିଲା ଆଉ ପିଇବା ମାତ୍ରେ ଦେହରେ ଏକ ଗରମ ଅନୁଭବ ହେଲା। ଆମେ ବହୁତ ସମୟ ଧରି କଥା ହେଉଥିଲୁ। ସେଣ୍ଟର ବିଷୟରେ, ଗାଁ ବିଷୟରେ ଆଉ ମୋ ପାଠପଢା ବିଷୟରେ। ମଝିରେ ମଝିରେ ସେ କହୁଥିଲେ, ତୋ ସ୍ୱରରେ ଏକ ଲୟ ଅଛି, ଯେମିତି କିଏ ଗୀତ ଗାଉଛି। ମୁଁ ଲାଜେଇ ଯାଉଥିଲି ଆଉ ଭାବୁଥିଲି ଏସବୁ କଣ ଚାଲିଛି? ଏମିତି ହିଁ ଦିନ ବିତିବାକୁ ଲାଗିଲା। ପ୍ରତି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମୁଁ ଅଫିସ ଯାଏ। ଆମେ ନକ୍ସା ବନାଉ, ଜିନିଷପତ୍ରର ତାଲିକା ତିଆରି କରୁ। ଦିନେ ସେ କହିଲେ, ସୁନିତା, ତୋ ଚେହେରା ଏମିତି ଯେମିତି ଜହ୍ନର ଟୁକୁଡ଼ାଏ। ମୁଁ ହସି ଦେଇ କହିଲି, ଅଙ୍କଲ, ଆପଣ ବିନା ସାୟରୀ କହିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ସେ ହସିଲେ, ଝିଅ, ବୟସ ହୋଇଗଲାଣି କିନ୍ତୁ ମନଟା ଏବେ ବି ଯୁବକ। ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ମୁଁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡିଯାଉଥିଲି। କଣ ସେ କେବଳ ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିଲେ ନା ଆଉ କିଛି? କିନ୍ତୁ ସେ ସବୁବେଳେ ଏକ ଦୂରତା ବଜାୟ ରଖୁଥିଲେ, କେବେ ବି ବେଶୀ ପାଖକୁ ଆସୁନଥିଲେ। ଦିନେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସେ କହିଲେ, ସୁନିତା, ଜୀବନରେ କିଛି ଜିନିଷ ଧୀରେ ଧୀରେ ଖୋଲେ, ଯେମିତି କୌଣସି ପୁରୁଣା ବହି। ମୁଁ ପଚାରିଲି, କେମିତି ଜିନିଷ ଅଙ୍କଲ? ସେ ହସିଲେ, ସମୟ କହିବ। ମୁଁ ଘରକୁ ଆସିଲି ଆଉ ଭାବୁଥିଲି, କଣ ସେ ରହସ୍ୟ? କଣ ସରପଞ୍ଚ ଜି କିଛି ଲୁଚାଉଛନ୍ତି? ଦିନେ ଆମକୁ ଜିନିଷପତ୍ର ଚେକ କରିବା ପାଇଁ ଗାଁର ଏକ ପୁରୁଣା ଭଙ୍ଗା ଘର ପାଖକୁ ଯିବାର ଥିଲା। ସେ ଜାଗାଟା ଗାଁ ବାହାରେ ଥିଲା, ଯେଉଁଠି ପୁରୁଣା କୋଠାର ଇଟା ପଡିଥିଲା। ସରପଞ୍ଚ ଜି କହିଲେ, ଆମେ ସେଠାରୁ ଶସ୍ତାରେ ଇଟା ନେଇପାରିବା। ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲି। ହାଲକା ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ସାଲୱାର କୁର୍ତ୍ତି ଆଉ ମୁଣ୍ଡରେ ଓଢ଼ଣି ଆମେ ସେ ଭଙ୍ଗା ଘର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ଜାଗାଟା ପୁରା ନିଛାଟିଆ ଥିଲା, କେବଳ ପକ୍ଷୀଙ୍କ କିଚିରି ମିଚିରି ଆଉ ପବନର ସୁସୁ ଶବ୍ଦ। ଭଙ୍ଗା ଘରର କାନ୍ଥଗୁଡ଼ିକ ଭାଙ୍ଗିରୁଜି ଯାଇଥିଲା ଆଉ ତଳେ ଘାସ ଉଠିଥିଲା। ସରପଞ୍ଚ ଜି କହିଲେ, ଏଠି ଦେଖ, ଏ ଇଟା ଗୁଡାକ ବହୁତ ମଜବୁତ। ଆମେ ଇଟା ଉଠାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲୁ। ମୁଁ ନଇଁ ପଡିଲି ଆଉ ସରପଞ୍ଚ ମୋତେ ଦେଖୁଥିଲେ ଆଉ କହିଲେ, ସୁନିତା, ତୋ ଦେହ କେତେ ନମନୀୟ। ମୁଁ ଲାଜେଇ ଗଲି ଆଉ ଶୀଘ୍ର ମୋ କୁର୍ତ୍ତି ଠିକ କରିବାକୁ ଲାଗିଲି। ଆମେ କାମ କରୁଥିଲୁ, ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ଇଟା ମୋ ଗୋଡ ପାଖରେ ଖସି ପଡିଲା। ସରପଞ୍ଚ ନଇଁ ପଡି ଇଟା ଉଠାଇଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ ହାତ ମୋ ଗୋଡରେ ଛୁଇଁଗଲା। କ୍ଷମା କର ଝିଅ, ସେ କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ତୋ ଗୋଡ କେତେ ମୁଲାୟମ, ପୁରା ମଖମଲ ଭଳି। ମୁଁ ହାଲକା ହସି ଦେଇ କହିଲି, ଅଙ୍କଲ, ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ମୋ ଛାତିର ସ୍ପନ୍ଦନ ବଢି ଯାଇଥିଲା। ଆମେ ବହୁତ ସମୟ ସେଠାରେ ରହିଲୁ, ଇଟା ଗଣୁଥିଲୁ, କଥା ହେଉଥିଲୁ। ସରପଞ୍ଚ ତାଙ୍କ ଯୁବାବସ୍ଥାର କାହାଣୀ ଶୁଣାଉଥିଲେ, କେମିତି ସେ କ୍ଷେତରେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ମସ୍ତି କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ତ ବୟସ ହୋଇଗଲା, ସେ କହିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଆଖି କହୁଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କ ମନ ଏବେ ବି ଯୁବକ ଅଛି। ସେଦିନ ଘରକୁ ଫେରିବା ବେଳେ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି, ଏସବୁ କଣ ଏବେ ଏହା ପ୍ରତି ସନ୍ଧ୍ୟାର ରୁଟିନ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ଅଫିସ ଯାଏ, ସରପଞ୍ଚ ଜି ଚା ବନାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଚାରେ ସବୁବେଳେ ସେଇ ଅଜବ ବାସ୍ନା ଥାଏ। ଦିନେ ମୁଁ ପଚାରିଲି, ଅଙ୍କଲ ଜି, ଏ ଚା ରେ କଣ ପକାଉଛନ୍ତି? ସେ ହସିଲେ, ବାସ ଟିକେ ଭଲ ପାଇବା। ମୁଁ ହସି ଦେଇ କଥା ବଦଳାଇ ଦେଲି, କିନ୍ତୁ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଲା, ଭଲ ପାଇବା? କେମିତି ଭଲ ପାଇବା? ଆମେ କାମ କରୁ ଆଉ ସେ ମଝିରେ ମଝିରେ ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି। ସୁନିତା, ତୋ ଆଖି ଯେମିତି ସମୁଦ୍ର, କେତେ ଗଭୀର, କିମ୍ବା ତୋ ଚାଲିବା ଏମିତି ଯେମିତି କିଏ ରାଗିଣୀ ବଜାଉଛି। ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ମୋ ଗାଲ ଲାଲ ପଡିଯାଏ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବେ, ଏ ତ ବୟସ୍କ ଲୋକ, ବୋଧହୁଏ ଅଭ୍ୟାସ। ତଥାପି ପ୍ରତିଥର ତାଙ୍କ ଚାହାଣୀ, ତାଙ୍କ ସ୍ପର୍ଶ ଆଉ ତାଙ୍କ କଥା ମୋତେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପକାଏ। ଦିନେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସେ କହିଲେ, ସୁନିତା, ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ଡାଏରୀ ଅଛି। ସେଥିରେ ମୋ ଯୁବାବସ୍ଥାର ସ୍ମୃତି ଅଛି, ପଢିବୁ କି? ମୁଁ ଉତ୍ସୁକ ହୋଇଗଲି। ହମ ଅଙ୍କଲ ଜି। ସେ ଗୋଟିଏ ପୁରୁଣା ହଳଦିଆ ପଡିଯାଇଥିବା ଡାଏରୀ ବାହାର କଲେ। ଆମେ ପଢିବାକୁ ଲାଗିଲୁ। ସେଥିରେ ତାଙ୍କ ଯୁବାବସ୍ଥାର କାହାଣୀ ଥିଲା। ଗୋଟିଏ ଝିଅ ସହ ଭଲ ପାଇବା,
देखा साक्षात आउ किछि मुहूर्त ता अंटा धरी मु ताकू मो पाखकू टाणी आनिली। एपरी किछि धाड़ी लेखा होइथिला। मु लाजेई गली। सरपंच मो आड़कू देखि हसिले। झियो युवावस्था एमिति ही होइथाए। मु पचारिली तापरे कौन हैला? से चुप होइगले। से चालीगला। तांको आखि छळ छळ होइगला। किंतु फेर से कहिले तोते देखिले मोर ता कथा मने पड़े। मो छाती धड़की उठिला। कौन से मते सेमिति देखंती? आमे बहुत राति जाय पढ़ुथिलु। बाहरे राति होई जाइथिला। सरपंच जी कहिले चाल मु तोते घरे छाड़ी देबी। रास्तारे से मो पाखे पाखे चालुथिले। तो देहर बास्ना केते बढ़िया जेमिति गोलाप अतर। मु चुप रहिली किंतु मन भितरे झड़ उठुथिला। प्रोजेक्ट एबे आरंभ होई जाइथिला। सेंटर रो मूलदुआ पड़ी सारिथिला। मु आउ सरपंच जी प्रतिदिन सेठाकू जाऊ मूलिया मानंक सह काम देखु। दिने मूलिया माने पचारिले सरपंच जी ए कांथ केते उच्चा करिबु? सरपंच जी मते कहिले सुनीता तू कह तो चिंताधारा भल। मु डिजाइन बुझाइली। से मो पाखरे ठिया होई गले। एते पाखरे जे तांको निश्वास मो कान पाखरे मु अनुभव करि पारुथिली। तो स्वररे मोहु भଳି मिठास अछि। मूलिया माने हसुथिले आउ मु लाजेई गली। काम चलीथिला। संध्यारे आमे थकी जाई बसु पानी पियु। सरपंच जी मो पई एक खास बोतल आणुथिले। एइटा मो रेसिपी शक्ति देव। मु पिउथिली आउ देहरे गरम अनुभव हेउथिला। मु भाबुथिली बोधहुए गरम पाई किंतु मनरे प्रश्न उठुथिला कौन एथिरे किछि अछि। दिने संध्यारे जेतेबेले आमे सेंटर रे थिलु सरपंच जी कहिले सुनीता आजि तोते गोटे उपहार देबी। से गोटिए छोट डबा बाहर कले। भितरे गोटिए रूपा चेन थिला जेउथिरे गोटे छोट लकेट थिला। एबे सेंटर रे रंग देबा काम आरंभ होई जाइथिला। मु आउ सरपंच जी रंग बाछुथिलु। दिने आमे ब्रश धरी कांथरे रंग लगाइबाकू लागिलु। मो ब्रश तांको ब्रश सह धक्का हैला आउ रंग मो कुर्ती उपरे पड़ीगला। आरे क्षमा कर छियो से कहिले आउ कपड़ा सफा करबाकू लागिले। मु पछकू हटिगली किंतु हसीदेली। अंकल ध्यान दियंतु। आमे हसुथिलु रंग लगाउथिलु। से दिन बहुत मजा लागिथिला। दिने रातिरे बहुत देरी जाए काम चलिला। सरपंच जी कहिले सुनीता आजि रही जा गेस्ट रूम रे सोई पड़िबु। सकाळु शीघ्र काम अछि। मो छाती धड़धक हैला किंतु से कहिले डरना झियो मु तो तोते निज झियो भली माने। मु रहीगली। रातिरे निद आसिलानी। मु पानी पीबाकू उठिली। सरपंचଙ୍କ रूम खोला थिला। से गोटिए पुरुणा फोटो देखुथिले। मु गली अंकल निद आसुनी। से कहिले आ बस एई देख मो युवावस्थार फोटो। फोटोरे गोटिए झियो थिला सुंदर ए सेई झियो। से कहिले तापरे से कहानी सुनाइबाकू लागिले केमिति से ताकू भल पाउथिले किंतु से चालीगला। से उदास होई गले किंतु मु तांकू कहिली अंकल आपण उदास हुअंतुनी। शेषरे सेंटर रो उद्घाटन हैला। पूरा गा एकाठी होइथिला। सरपंच जी कहिले एहा सुनीता पाई आउ आजि मु घोषणा करूची सुनीता मो झियो। मु ताकू पोष्य संतान भाबे ग्रहण कली। समस्ते ताली मारिबाकू लागिले। मु कांदी पकाइली। फेर सरपंच रहस्य खोलिले। से मो जेजेबापांको सांग थिले आउ मो माँ को पिला दिने बंचाइथिले। सुनीता मोर उत्तराधिकारी। तेबे सांग माने ए कहानी आगको जारी रहिबो। आगको कहानी रे कौन कौन हेउची ताहा आहुरी मजादार। सुनीता को सरपंच एते शीघ्र पोष्य संतान केमिति करिनेले? सुनीतार बापा माँ एते शीघ्र राजी केमिति होइगले? सुनीता नारे सेंटर खोलिबा एसबु कौन? एहा एक बहुत बड़ रहस्य। आगको सुनीता सह कौन कौन हेबो एसबु आपण आगामी भागरे जानिबाकू पाइबे। सेथिपई आपण एही चैनल सहित जोड़ी होई रुहंतु।